Last game natin mga idol, Home Along versus Deno. Ayan. Ayan, matutuloy na yung ating second game. Ayan guys. Ayan, open sub tayo mga idol. Ay, hindi. Ha? Hindi open sub na to. Hindi open sub. Pag umangal sila, plus to. Game. Jokes lang yun. Patrap agad si Villano. Uy. Ayan. Cabrera, easy lang. Uy, wala pa nakakabuslo. Dalawa nagkagawan. Paso number 29, bigay niya number 30. Wala. Pasakit yan. Paso Joshua sa gilid. Nakawan yung Rudy. Paso number 29, Cabrera. Paso number 22. Wow. Paso 29. Oy, sayang. Ayaw. Natapigan, ayun. Ah, lakas. Paso number 11 sa Sagasa, bigay niya number 12. Paso yan. Number 5, Kuya Jojo. Libre sa tres. Yan, garay Kuya Jojo. Gana magbasan. Number 1, 15 to shoot. Paso Cabrera. Number 20, bigay niya number 12 sa ilalim. 29, bigay tayo. Joshua pa rin. Joshua, bigay niya number 11. No good. Iwan by Joshua. Pasok yan, marami. Number 30. Bigay niya number 20. Kirin pa rin. Ay, nilabas pa. Joshua, ready to shoot. Supply mo na number 25. Supply pa rin yan ang wrong number 1. Number 1 pa rin. Number 1 bigay try. Sa ilalim kay number 1 pa rin. Pasok 9. Eugene. Number 29, pass to Mendoza sa 24. 20, Cabrera. Pass to number 1. And number 11, bigay kay Joshua. No good. Reward by number 08. Pass to number 13. Bragais. Bigay kay number 29. Kuya Jim, no good. Reward by 09. 2. Pass to yan. Last number 5. Kuya Jojo again. Number 30. Bragais, no good. Oh. Di ba sabihin mo yan? Number 1. Pass number 30, Cabrera. Bigay kay Oh, ganda naman nun. Bigay kay Joshua, number 22. Pass number sa ilalim. No good. Reward by number 1. 10 to shoot. Number 30, Cabrera. No good. Problema, pupunta sa Alright.